puputulin nga daw yata yung paanong asawa niya. But, ayan, pinag-ihiwa-hiwalay din ni mommy dito yung lahat ng mga mango natin na pwedeng kainin, na pwedeng hinog-hinog na talaga. Guys! Balyari! Bye, baby! Ngayon guys, pinapakain ko ang baby ko nitong pagkain niya. Ayan. Monkey के कूदे Monkey kayo kude, batay na? बता Guys, so ito na yung last batch ng kesar natin. And yun naman na yung amrapali. So, are apraras ba na ano, mommy? So, we're gonna make rust na, guys. Ubusin na natin lahat ng mga mangga na to. Ilalagay natin sa refrigerator yung ibang pwedeng kainin. Tapos yung iba na pwedeng gawing mango rust ay gagawin na nating mango rust or mango pulp. Nandito ang baby Ivan ko helping. Lo, ka na Ivan? Lo. Helping ang baby Ivan kong yan ah. Uy. Na-enjoy ito? Batay. Tamaro, carry, batay. Badda na. Guys, so ayan, pinag-ihiwa-hiwalay din ni mommy dito yung lahat ng mga mango natin na pwedeng kainin, na pwedeng hinog-hinog na talaga. Ayan, dito naman yung mga sira. Mommy, tame suka rocho? Kama, badu? Carry, go to anuem? જો પાકી ગયા છે અને એક તૂટ બગડી ગઈ હવે ફેંકી દેવાનું એમ અને આ બાજુ કેમ અલગ રાખ્યું આ તો બધાને આપવાની એમ અને આ બીજું બધું આ આપણા ખાવાનું આ તો આપણા આપવાની છે આ પેલા હોત છે જો આ બહુ બધું પાકી ગયા છે આપણા છેલ્લા છે ને છેલ્લા બાદ છે આ તો ફ્રીજમાં બાર દેવાનું અને આ આજુ પાકવાનું છે એમ અને આ મામી આ હું કેમ અલગ છે આ એના વેરાયટી છે દેશી છે આ તો દેશી અને બા બધાને દેશી છે એમ છેલ્લા બા છે એટલે નાની નાની કે એવું સાઈઝ આવે છેલ્લા બા છે એટલે ખબર નહીં લેવો આંબો જેવો હશે બધી એક જ હરખી છે હરખી છે એમ દેશી છે કે કોઈ છે તે ખબર નહીં પડે તેલવાર કો આંબો આવેલો છે એવું આપણે ના ખબર પડે એના વેરાયટી છે એમ guys, so ito pala yung mga papamigay ni mommy sa mga kamag-anak. Ito papamigay din niya. So, hiniwa-hiwalay niya. And over there is yung kakainin namin. So, pinapalagay niya sa refrigerator yan sa akin. And ito naman, may bagong variety nga daw pala kami dito na hindi pa nila alam kung anong variety siya. So, nag-cut si mami doon. Iti-taste natin. Ito mga sira na to. And papakita ko si Baby Ivan sa inyo dito. Let's see what Baby Ivan is doing right over here. Guys! Balyari, bye baby. बोला तू नहीं तमन चल बताई बलियारी कई छे बताई खाई छे बलियारी पेला हो खाई तो बेबी बलियारी खाऊ आपुश है आपुश ले ले आओ खाई तो Balyari. Cobra. જોઈએ કેવું ખાવાનું બલિયારી લે હાથી તું જાતે ગમે એવી રીતે ખાવાનું બલિયારી એમ બતાઈ જોઈએ શું ખાઈ તું બતાઈ Bal. Bal. Ya. Ri. Very good. Balyari. Balyari. Ivan, તમારું નામ શું છે? Ivan. ઓ Ivan, તમારું નામ શું છે? Ivan. Ivan. પટેલ. ફરીથી બોલો. તમારું નામ શું છે? Ivan. Ivan. Patel. Very good. જા જોઈ લેજે ઈમાન મંકી કેવું કૂદવાનું પતાઈ જોઈએ મંકી કેવું કૂદશ લે monkey કેવું કૂદે મંકી કેવું કૂદે બતાઈ ને બતાય મંકી કેવું કૂદે બતાઈ કેવું કૂદે monkey બતાઈ જોઈએ Chala, bye-bye! Guys, alam niyo ba today, medyo haggard verso sa kami.
Gawa ng, hindi nga dumating yung anak ni Sonal Masi at saka yung si Sonal Masi gawa ng nasa hospital pa rin sila. Mami, आज आपका ताकी गया बा? कम बोलो कम आपका ताकी गया आज? સોનલ માસે નહીં આવ્યા તે હા? બધું નહીં કરવાનું Ah. કચરા પોતું Ah. વાળા, વાસણ બધું હજી તો વાસણ ઘર Baza na June ay gasi kardido. Ngayon guys, kasi hindi dumating si Sonal Masi tsaka yung anak niya dahil nga nasa hospital sila. Which is understandable naman dahil nga ay parang puputulin nga daw yata yung paanong asawa niya. Gawa ng... રજા નહીં આપણે Mm. Hindi daw sila darating dito sa bahay hanggang hindi madi-discharge yung asawa niya kasi naka-confine guys. Gawa ng... Natatandaan nyo ba nung pinapagawa namin yung bahay ni Sonal Masi? Diba napakita ko sa inyo na yung paan ng asawa niya ay parang nangingitim. So, dati pa man sinasabihan na namin sila na yung paan niya nangingitim. Ipatingin nyo na. So, mula nung umalis kami ng umalis kami ng India, nakapagbakasyon kami, siguro it take 2-3 months. Meron pa ngang time na sabi ni Milan ay, sumama ka sa akin, pumunta ka dito sa sumakay ka sa likuran ng sasakyan ko, everyday nagpupunta ako ng hospital. Ipapatingin kita. Pero wala, inuuna nila yung alak, inuuna nila yung inom. Ayaw talaga, pinabayaan. So, ngayon parang nababalitaan ko na parang puputulin nga daw kasi kumalat na nga daw yung infection. Parang ganun. So, let's see kung ano yung mangyayari. For now, tutulungan ko muna si Mommy dito kasi kanina pa kami yung nagtatrabaho dito. Walang naglampaso, nagwalis. Ako yung naglampaso, nagwalis. Si Mommy naglinis dito sa likuran tsaka sa banyo. So, tulong-tulong kami. Buti na lang may washing machine, hindi namin kailangan mag-hand wash ng mga damit. So, ayun, balitaan ko kayo. Husay batay. Ato zebra. Ato yak. Biji batay. Wow, very very good. Ivan banawat siya jo ato. Ivan A for batay. A for apple siya tay. J for jug. Very good. Biji. E for batay na. C for cat and dog. Very good. Pogi-pogi naman ang baby Ivan kung yan ah. Ivan, tara ka pra batay Joy yaman eh. Batay Joy, kiro ka pra peras. Anyay na batay na anya. Wow! Handsome boy. Nakamedyas pa yung baby kong yan ay. Very good. Oh, kay Josh ba? Uchetoy. Guys, tingnan nyo na ng pormahan ng baby Ivan ko. Oh, akit niyan siya. Bau kiyo ka na bau. Bandkar. Wala rin kwenta itong nilagay naming gate guys dahil alam niya nang buksan. Ang toddler ko. Tignan niyo naman ang anak ko guys. Kakabalik niya lang niya dito sa bahay. Oh! Malama si Jora Jana siya to. Jone, kelura karwano. Amna to aiwa lalamasi. Pachi alay jay. मैं पकड़ू तो मैं पकड़ू चल खावानु नहीं ले खावानु छे चल खावानु जो तारा तो गंदू कपड़ा पहरी गया जो चल मिमी मंकी बताई अल्लाह पहला कार माने आपने तारा कार चलो चल જો ઈવન મમ્મી આઈ મોબાઈલમાં Tignan nyo naman ang anak ko dito, guys. Kakauwi lang niya dito sa bahay. Gusto niya sumama kay Malamasi doon sa bahay niya. Tignan nyo naman. Ngayon, na-distract na naman dito sa sasakyan niya. Chalo, Malamasi! Chalo. Napaka malilibutin. Chalo! Hawano na eh. Bye, Malamasi! Flying kiss ka rin, Malamasi ne. Flying kiss. Uy, bapre, very good. Chal, flying kiss ka na Malamasi ne, batay. Ekwakat batay pariti. Shorto ka? Flying kiss? Chalo, apra bye. તમારે ઝાપકો કેમ થઈ ગયું હે? કોઈ ફાટી જાય છે હા. ત્યાં વિડિયો મૂકતા વ્હાઈટ દેખાય છે એકદમ એ તો મારા ક્વોલિટીનો કેમેરા કરો ને એટલે. જો ચાલ ચાલ અહીંયા
Bapre, tingnan niyo naman na napakakulit. જાના દૂધા Sala pa. Abadyo. એને ખબર Hoy, Ivan. Hoy, Ivan. Very good. મારે બે માર ખારું બોલ ખબર જ નહીં દેવા પાયલને બી બેટાની બી છે ના એટલે તે વખતની Tignan niyo naman, oh. My future artist. Ayan. Ang dumi-dumi ng damit niya. Naglalaro dito sa may buhanginan. Ivan, let's go na. You want to eat? Eat? Snacks? Very good. Ngayon guys, pinapakain ko ang baby ko nitong pagkain niya. Ayan. Naglalaro siya dito. Kulit-kulit naman ang anak ko. Oh, nagsusulat siya. Abadyo ba tayo dyan yaman eh? Pelorio. ના ભાઈ Pelorio. એને Batay. Chal, tarakar batay naman eh. Ride car na tarakar. Brum, 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 brum. Pala car. Green car. Chal, Layla. Tara, green car, Layla. Brum, 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 brum. Green car. Brum, 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 brum. Boom. Boom. Jo, કોણ છે? પાર્થિ બા, કેમ છો? એવું કે નહીં? Bau. Tingnan niyo naman ang anak ko, guys. Ang dami niyang sasakyan. Lalaro siya. Yay, Jeje. Sit down ka, Batay. Batay man eh, sit down kayo dito. Okay, vale, brum brum. Brum 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 brum. Pelorio, taja na. Pelorio. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Chal. Chalo kariap. Chalo kariap. Bum 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 bum. Chal. Pip pip. Ja. Iwan mana badai? Iwan, ais badai na badai. Iwan na ais badai જોઈએ મને. હા, ઉપર મૂકી દે તમારો પગ. ઉપર મૂકી દે પગ. બસ, આવે. બ્રુમ 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 કર. બ્રુમ 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 બ્રુમ. જલ્દી. અરે બાપરે. અરે બાપરે, કઈ જાય? બ્રુમ 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 બ્રુમ. વેરી ગુડ. Very good. Kay guys. Ala kay guys. Ala kay guys. Atray guys. Atray guys. Atray guys. Atray guys. Atray guys. Abaju. Ave abaju. Fari kar. Abaju side ma. Abaju side ma. Tayo na jawano. Galing na. Abaju tayo na eh. Side ma side. Side abaju. Abajula. Kabar na party. Pregon po di baba. Moria. Bar lay sa bar. Ay babre. Ucak. Ucak. Chal bar sa bar. ગણપતિ બાપા Bar. Chal bar sa Kolo kolo kolo. Chalo. Chalo kalo. Alo. Uy. Ganpati baba. Moria. Ganpati baba. લઈ ચાલો ચાલો Ja. મારો ખબર પોતું ખોઈ લા Chalo, 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 chalo. Chalo. Ajo, ajo. Pagucho. Pagucho kar. પગ ઉપર લઈ લે Pag upar. હા એવું Bas, salay. Jum, 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 brum, 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 brum. Ih, ih. Aduh, babre. Aduh, babre. Jo. Kak. No. Bina. No. Krishnavi. Ja. Tayo, ja. Krishnavi. Ayan guys, naglalaro yung mga bata dito. Kaya lang, ang pangit dito guys, ay itong tubig ay umaapaw dito. Kaya nababasa yung mga bata. Ayan o. Sit down. Patchard. Sit down. Euked, Jo. Ayan o. Naglalaro. Didi, okay na? Beso, Patchard, Jo. Jo, Patchard. Nane, Patchard.
નહીં? નહીં જવાનું પાછળ? કેમ નહીં? નહીં ના પારા શિવાન. ઈવાન બોલ ને કૃષ્ણવી એવું કે ને દીકરીઓ તો દીદી કે યો નહીં કહેતો. એને નહીં બોલાતું ઈ કૃષ્ણવી શું કરીએ બકા શું કે તમારે